Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good morning everyone. Welcome back. So, selamat kembali ke kelas online kita. So, macam biasa for math slot, kita akan buat 2 kali YouTube kan, tengok video dekat YouTube and then do the exercises. And then yang slot hari Khamis akan buat dekat Microsoft Teams as usual. Hopefully semua orang sihat dan kita akan sambung dengan new topic. But before that, if you still remember, saya ada bagi holiday exercises and you should fill in this form So nanti siapa yang tak isi lagi markah pula. Siapa yang tak isi lagi jawapan dekat form yang ada dah link tu, make sure you submit by today, okay? So make sure submit your answer for holiday exercises dekat link yang telah diberikan tu, okay? And for markah ujian selaras, since ramai tak hantar yang ni, markah ujian selaras pun nantilah baru teacher share, okay? So next, this is another topics. I mean, like we have another 5 topics for semester 2. Okay, and this is our plan lah for this semester. Okay, maksudnya lepas cuti kita ada lagi 5 topik ni. Alright. So if you come back to school, adalah topik yang akan belajar dekat sekolah nantilah. Alright. And then for the final examination, usually kita akan masuk semua topik untuk semester 2 ni lah nanti exam tu. Okay. Alright, so for today, we will learn about lines and angle. Please make sure you write your notes in your book or any paper so you didn't miss anything about this new topic. And this is our learning objective for today. Kita ada 5, nak determine and explain the congruency of line segment and angle. The second one, we want to estimate and measure the size of line segment and angle and explain how the estimation is obtained. And the third one, recognize, compare and explain the properties of angle on a straight line, reflect angle and one whole turn angles. And the fourth one, describe the properties of complementary angle, supplementary angle and conjugate angle. And the last one, we will solve problems involving all this about angle. Alright. There are lots of new terms. So please make sure you make nota lah. Apa vocab baru hari ni kan. Contohnya complementary tu apa, supplementary tu apa, conjugate tu apa. Alright, also kita ada another 3 learning objective untuk hari ni sebab dia macam lebih kurang je. Hari ni introduction tapi introduction yang banyak lah about angles, okay. The first one, we will identify, explain and draw vertically opposite angle and adjacent angle at intersecting line, okay. Kita akan ada 2 line yang intersecting, lepas tu kita akan belajar apa itu vertically opposite angles and adjacent angle, okay. And next one, we will determine the value of angle related to intersecting line. And the last one, kita akan solve problems lah macam biasa, okay. So, semua ni nampak banyak lah ni sebab dia karangan kan, dia ayat, so dia nampak banyak actually. Ada sikit je untuk hari ini, okay. So, the first one, we are talking about line segment, but actually line segment, we have learned during your constructing. Ingat tak? Kita ada buat construction tu, kita dah mention dah apa dia line segment. Okay. So, a line segment is denoted using capital letter. Kita akan guna capital letters at both end of the segment. Contohnya yang ni, kita ada line segment PQ, which is 6 cm. Okay. Next one, this is about angle. An angle is denoted using the symbol. Okay, kita akan guna simbol itu untuk mengatakan dia adalah angle. Okay. Selalunya kita akan guna simbol ni. Yang ni pun dah belajar waktu constructing hari tu. Okay, yang tu adalah simbol untuk angle. Okay, and capital letters at the vertex. Okay, vertex tu maksudnya dia punya hujung-hujung tu lah bucu. And at the end of the 2 arms of the angle. Okay, for instance, contoh dia angle PQR. So, kita tengah cakap tentang angle Q ni lah, PQR. Angle kat situ, okay. Selalunya kita akan guna yang first punya cara untuk mention. Boleh juga kata angle RQP, okay. Yang the second one ni jaranglah kita guna. Kita letak atas Q tu ada simbol tu, which is kita jarang guna yang tu. Selalunya kita akan guna the first one ni. Okay, angle RQP ataupun angle PQR. Make sure ada simbol angle ni. Okay, and yang ni pun kadang-kadang kita akan guna juga. Okay, that's all untuk line segment dengan angle tadi. Okay, so this one we are talking about congruency. Okay, tak pun kata mudah dia congruent lah. Apa dia congruent tu? C-O-N-G-R-U-E-N-T. Okay, so congruent ni dia same shape, same size. Okay, shape dia kena sama. Same shape dengan size dia kena sama.
Okay, let's say we are talking about congruency of a line segment. Okay, so contoh line segment PQ is congruent with line segment AB. Sama dengan 5 cm contohnya. So maksudnya dekat sini dia akan buat PQ ni jarak dia 5 cm kan. Also AB pun akan 5 cm. Barulah kita kata dia sebagai congruent. Okay, gambar ni not to scale lah. So actually in reality dia 5 cm, 5 cm baru kita kata congruent. So let's say ada lagi satu line. Line XY. Okay, tapi line ni panjang dia adalah 5.1 cm. Dia congruent ke tak dengan PQ and AB? Of course not sebabnya dia ada 0.1 tu. So kalau dia lain sikit size dia dah tak congruent. Dia tak same shape, same size dah. So for this case, PQ yang congruent dengan AB. Okay, same goes dengan angle. Okay, so untuk angle pun sama juga. Kita akan ada banyak-banyak angle nanti. So let's say kita ada angle A, B, C. Okay, so angle A, B, C sama dengan kat sini, let's say lah 37 degrees. Okay, so angle kat sini adalah 37 degrees. And then I have another one which is PQR. Okay, and PQR pun adalah 37 degrees. So this one, the angles are congruent. Sebab dia samalah. Okay, yang ni dia punya size dia, degree angle tu 37 degrees. Another one pun 37 degrees. Okay, next one. This is about angle. Kita ada right angle, angle less than 90 dengan angle greater than 90. Ni macam mana kita nak measure the angle lah. So this one pun actually you have learned during constructing shapes hari tu kan. Geometrical construction. So kita akan guna protector untuk ukur dia punya angle. Alright. So for this one, daripada gambar tu kita boleh dah tahu dia adalah right angle. Kalau right angle it is 90 degrees. Okay, kalau awak tengok gambar tu, dia macam kurang pada 90. Maksudnya dia bukan sudut tegak kan. So that one will be less than 90 degrees. Okay, kita akan dapat less than 90 degrees. And then, kalau awak nampak dia macam besar sikit, daripada 90 tu, dia adalah greater than 90 degrees. So for next one, PQR, angle PQR appears slightly less than a right angle. So kita akan, this one dia estimate lah. Dia agak-agak je. Okay, but actually, kita akan guna protector untuk tahu apa angle tu sebenar. Kadang-kadang soalan dia boleh buat, dia lukis je gambar, lepas tu dia minta awak measure. Contoh kan dia letak nanti straight macam ni, lepas tu dia buat macam ni, lepas tu dia terus tanya, angle apakah ini? Let's say A, B, C. So the question will ask you about angle ABC sama dengan apa? So macam mana kan? So kita akan ambil protector and put it on the diagram lah. Okay, and then you have to read the angle. Alright. So yang ni dia bagi contoh untuk size ABC. Yang ni ABC ni pun kita tengok. Dia besar pada 90 darjah. So bila dia dah besar pada 90 darjah, kita tahulah dia akan 90 something. And you have to know how to read it. Sebab kita akan ada dua nombor kat sini. Yang ni kosong. Yang dekat sini 180. So yang ni kita akan start baca dengan kosong lah. Baru kita baca yang dalam. Sebab sometimes ada yang dah form 4, form 5 pun still tak reti nak baca protector ni. So please make sure you practice lah macam mana nak baca. Okay, next one. Sama juga. This one sebab angle ni, this is a new thing. Kalau line segment tu, you can just use ruler lah. So kalau line segment, guna pembaris lah baca dia punya, measure dia punya line segment tu. The length of the line segment. Okay, this is about acute angle, right angle, obtuse angle and reflect angle. So this one you already learn kan. Term-term ni awak dah belajar dah waktu sekolah rendah. But siapa yang belajar in Malay, you learn the terms in Malay lah. But now you have to know the English term. So please make note, okay? Take note apa benda. Acute angle ni sebab dia cute kan. So dia adalah less than 90 degrees. Okay, angle tu dia less than 90 degrees. Okay. And right angle, angle ni simbol angle lah selalu orang guna. Boleh je nak guna simbol lain, okay? Boleh je kita nak guna alpha ke apa. Tapi selalunya kita akan guna simbol macam ni. Kita kata this one angle. Untuk right angle, dia adalah 90 degrees. Okay? And obtuse angle pula, dia lebih daripada 90. Dia antara 90 dengan 180. Kan? So this one, angle dia lebih 90. Tapi dia tak melebihi 180.
Okay, more than 90 degrees but less than 180, we will call it obtuse angle. And for reflect angle, dia lagi more reflect lah. Kan? Alright, so this one, dia akan more than 180 degrees and then less than 360. Okay, this one is properties of all this angle. 90 sama dengan 90. So, untuk right angle, kita juga akan buat simbol macam ni lah. Yang ni maksud dia right angle. Kita akan letak dia segi 4 kat situ. Contoh macam ni. Maksudnya dia letak sini. So this one maksud dia right angle. Okay. Tak pun right angle juga adalah perpendicular line. Okay, next. Okay. So this one is about properties of the angle. Dekat straight line, ada 3 benda kat sini. Straight line, reflect angle dengan angle of one whole turn. Okay, so dia tengah cakap tentang reflect angle. Okay. Okay, tapi sebenarnya dia more on about this facts lah, about straight line. Kalau straight line, dia akan 180. Okay, tajuk ni kadang tak betul sangat ni, properties of the angle on a straight line. Okay, kita ada straight line ni, properties dia 180. Okay, reflect angle tak ada pula kat sini. Yang ni one whole turn. So, one whole turn dengan reflect angle ni samalah. Yang ni kita akan dapat 360 degrees. And for ni, perpendicular ni, tak pun right angle, kita akan dapat 90 darjah. Okay, so kena make sure faham yang ni je. Kita ada angles on a line. Okay, yang ni adalah angles on a line. Tak pun angles on a straight line lah. Kan, on a straight line. So, kalau dia straight line je, dia adalah 180. Okay, yang ni angles dekat one whole turn. Maksudnya satu pusingan. Tak pun kita panggil juga nama lain dia, one whole turn, satu pusingan penuh. Tak pun angles at a point lah kan. Kita ada satu point ni. So, apa angles at a point tu? Total dia akan jadi 360. Kejap lagi kita tengok ada few example. Tak pun angles at one point lah. Okay, and last one ni untuk 90 degrees ni kalau dia right angle. Okay, yang ni pun sama juga angles. Okay, macam mana kita cakap 180 tu? Okay, contohnya 180 tu. Okay, kita straight line. So, dekat sini, katakan kat sini 30 darjah. Okay, katakan kat situ 30 darjah. So, total up angles on a straight line is 180 kan. So, kalau kat sini 30 degrees, so this one will be 150 degrees. Okay, so bila kita total up kan angles, dia akan jadi 180. This is for straight line. Okay, this is for straight line. Kalau untuk one whole turn katakan macam ni kan. Okay, ni satu pusingan. Tak pun angles at a point lah. So, kita ada angle A dengan angle B kat sini. Okay, so kalau one whole turn, tak pun angles dekat satu point ni, A tambah B akan dapat 360. Okay, kalau straight line dapat 180 lah. Okay, same goes with this one. Yang ni A tambah B tambah C, kita akan dapat 180. So, apa 180? Sebab dia adalah angles on a straight line. Okay, angles on a straight line. Okay, and also this one pun sama juga. A, B, C, kita tambah akan dapat 180. Okay, yang mana yang bukan 180 kalau angle dia macam ni? Okay, yang yellow ni. Yellow ni, walaupun dia dekat straight line dua-dua, tapi dia bukan dekat yang sama. Kan, kat sini. Kalau dia dekat sini, barulah kita kata 180. Okay. Kalau dia macam letak ada dua line dekat sini, lepas tu dia tunjuk angle ni dengan angle, yang ni bukannya 180. Dia kena bersebelahan, barulah 180. So, the angle on straight line is 180. Ini sama je lah, diulang balik. So, the sum of angle on a straight line is 180. Okay. So, kalau reflect angle is angle with size more than 180 and less than 360. Okay. Kalau reflect angle more than 180, ni yang reflect angle more than 180 but less than 360. Okay, yang tu adalah reflect angle, and untuk one whole turn adalah 360. One whole turn macam ni lah. Boleh juga jadi case one whole turn ni daripada satu dot kan at a point dia bahagi kepada contoh ni dibagi pada 3 kan. So for this one we will get A, B dengan C ni. Kalau kita sum up everything A plus B plus C, we will get 360 degrees. Because of what? Because we are talking about angle of one whole turn or angles at a point. Okay, next one. So next one, kita kena state whether the angle is angle on straight line, reflect angle, or angle at one whole turn. Okay, so untuk A ni, this one reflect lah. Kan, dia lebih pada 180
Tapi dia less than 360. This one adalah untuk straight line. So straight line ni dia adalah 180 Okay. And last one, this one untuk one whole turn. Satu pusingan. Tak pun boleh juga kata at a point. Okay, kat mana point dia tu? Kat sini lah. So angle at a point. Okay, this one you have to answer. Kita kena determine dulu. The angle on the straight line ke, reflect angle ke, tak pun one whole turn. Lepas tu explain how you obtain your answer. So untuk A, kita tengok gambar ni. Yang ni pun nampak macam one whole turn lah, satu pusingan kan. So kita nak tahu apakah angle dekat sini. Okay. So macam mana kita nak tahu? 360 Bila kita tambah, kita boleh kata kat sini adalah X lah. So 88 tambah 135 tambah, okay, letak degrees sebab dia adalah angles. Tambah 45 and then tambah dengan X ni, kita akan dapat 360 degrees. So nak tahu X, 360 tu tolak lah semua angle yang ada kat situ. Okay, so that's why you have to know about algebra lah, sebab sometimes soalan dia akan ada algebra kat sini. So kita akan dapat 92 degrees. Okay, 92. Boleh check balik 92 tambah 88 tambah 45 tambah 135. Kita dapat 360. Okay, same goes with this one. Kita total up kan 72. Okay, kat sini kita tambah Y lah. Y plus 72 plus 30 plus 78 plus 78 akan equals to 360 degrees. Okay, 360 degrees. So, nak tahu Y, buat algebra macam biasa. This is linear equation. Alright. So, kita akan dapat 102 degrees. Okay. 72 tambah 30 tambah 78 tambah 78. And then tambah 102. Dapatlah 360. Okay. Next one, this is about complementary angles, supplementary angles dengan conjugate angle. Okay, yang ni maksud dia ada dua angle lah. So, dia ada nama-nama khas dia. Okay, contoh yang pertama, kita panggil dia complementary angles bila dia akan jadi 90 darjah. Okay, contoh dia bagi kat gambar macam ni kan. Yang ni gambar ni 90 darjah lah. Okay, tapi dia letak A dengan B kat sini. So, A tambah B ni akan dapat 90 darjah. So, this angle, the sum of the two angles akan sentiasa 90 ni kita panggil dia complementary angles. Okay, boleh juga dia buat soalan. Dia letak macam ni. Okay, lepas tu kat sini dia kata 75. So, what is the complementary angles? Maksudnya dia tanya yang ni lah. So, kat sini katakan X lah. So, X tambah 75 akan dapat 90. Kan? So, X kita akan dapat 15 degrees. Bila ada perkataan complementary angles tu, you have to remember dia berkait dengan 90 degrees lah. Okay. Alright, next one about supplementary angle. Supplementary angle ni pula bila kita tambah dia dapat 180. Contohnya dia bagi straight line lah kan. Supplementary ni bila 180 straight line maksud dia. So this is a straight line. Okay, lepas tu angle dia kat sini. Kita ada angle A dengan angle B. A plus B akan dapat 180 degrees. Okay. So let's say dia bagi soalan, dia dah bagi kat sini 40. So dia tanya supplementary angle dia apa kat sebelah kat sini. Okay, dia tanya Y kat sini apa. So, Y akan dapat 180 degrees. Silap. 180 degrees tolak dengan 40. Which is 140. Okay, so straight line, ingat straight line 180. So, kita panggil juga angles ni sebagai supplementary angle. So, bila kita sumkan dia, akan dapat 180. And last one about conjugate. Conjugate ni dia dekat one whole turn. Contohnya dia bagi macam ni. So, kita ada A, kita ada B. So, for this one, A tambah B akan dapat 360 degrees. The sum of the two angle is always 360. So, kita akan panggil dia conjugate. Okay, conjugate angle. Selalu kita akan confuse antara complementary dengan conjugate ni lah. Sebab dua-dua start dengan C kan. But maybe we can use macam complementary ni kan ada huruf P. So, P ni kan nampak macam 9 kat sikit. So, bila complementary tu untuk 90 degrees. Tak pun hafal lah complementary untuk 90, conjugate. Conjugate untuk 360. Okay, next one. This is about adjacent angle. Okay, kita ada adjacent angle. Lepas tu kita ada kejap lagi vertically opposite angle. Lepas tu kita buat solve problems. Habislah untuk hari ini. So, adjacent angle adalah angle yang bersebelahan lah. So, untuk case yang pertama ni, angle yang bersebelahan. So, kita ada angle A dengan B ni. So, kita panggil A dengan B ni adjacent angle lah sebab dia duduk bersebelahan.
Angles 1 and 2 are adjacent angle. Okay, so case kedua ni dia cakap 1 dengan 2 ni adalah adjacent angle lah. Sebab two angle in a plane which share a common vertex. So they share ni vertex yang sama. And a common side. So they share this one side yang sama. Okay, so bila dia share side yang sama, kita akan panggil dia adjacent angle. Sama je, tak kisah case macam mana pun. Kalau dia bersebelahan tu, dia adalah adjacent angle. Okay, next one is about vertically opposite angle. So, bila ada two straight line yang intersect. Intersect tu maksudnya satu macam ni, satu macam ni. Dia berlanggar. Lepas tu kita akan ada satu point yang dia intersecting. Okay, intersecting line. Dia cross each other macam ni, macam ni. Okay. So, bila ada intersecting line, line yang opposite dengan dia bertentangan. Contohnya dekat sini A dengan C. Angle A dengan C ni, angle A akan sama dengan angle C. Sebab dia opposite angle. Kalau tak percaya, you can draw and measure using your protector. Okay. So, boleh buat dekat nota awak. Awak lukis satu line macam ni. Satu line macam ni. Lepas tu, you measure the angle. So, angle yang awak akan dapat nanti dekat sini akan sama dekat sini. Contohnya, katakan kat sini awak dapat 100 degrees kan. So, yang ni pun awak akan dapat 100 degrees. Okay. So, B dengan D pula, dia akan sama lah. Sebab dia opposite macam tu. Okay. So, kalau dia opposite angle, dia akan dapat angle yang sama. So, kalau tadi ni 100, kat sini akan 80 lah. Akan sama dengan sini 80. Okay, which is, dia akan jadi one whole turn 360. Okay, next one. Okay, yang ni dia cerita juga tentang vertical opposite angle. Dan dalam intersecting line ni juga, kita akan jumpa adjacent angle. Adjacent angle tu maksudnya dia bersebelahan kan? Okay, so contohnya D dengan B ni, dia adalah vertically opposite angle. Okay, D dengan B. Okay, so angle dia akan sama. Nampak ni, ni maklumat dia. D dengan B, maklumat dia adalah equal angle. Okay, and then, bila kita tengok dekat angle A dengan D pula. A dengan D ni, dia adalah adjacent angle. Bersebelahan kan? A dengan D tu bersebelahan. Dan dalam case intersecting line, kita akan dapat 180. Sebab dia straight line kan? Bila awak tengok balik gambar ni, kita zoom sikit dekat gambar ni, dia adalah actually straight line. Kan dia straight line kat sini. So A dengan D ni dia jadi adjacent angle yang bila kita sum up akan dapat 180. So A dengan D tu dia sebenarnya dalam bentuk ni lah. Cuma this one kita ada intersecting kan. So line ni dia akan panjang sikit lah. Okay. Please make sure you understand what is adjacent angle, what is vertically opposite angle. Vertically opposite angle pun kadang-kadang kita panggil just as opposite angle lah. Okay, and the third information, if two intersecting line are perpendicular to each other, then all angle at the intersecting line have the same size of 90 degrees. So, katakan dia perpendicular 90 darjah kan. So, kalau kat sini 90 darjah, okay, of course lah yang opposite pun 90 darjah. Kan? And also, of course lah yang bersebelahan dia pun adalah 90 darjah juga. Kan? Sebab straight line kan kena 90 tambah 90 dapat 180. Okay. Alright. That's adalah untuk maklumat yang ketiga lah. Kalau yang ni, boleh jadi kat sini 105. Untuk D 105 So B pun 105 degrees. Okay, macam mana nak tahu A? A adalah 180 minus 105. Kita dapat 75 degrees. Okay. So kalau A 75, C pun akan 75. Sum up everything, kita akan dapat 360 sebab dia dekat one whole turn. Alright, next one. Okay, this is kita masuk solve problems. Kita ada a few example. In the diagram P and 54 adalah complementary. Sebab tu kita kena ingat tadi complementary untuk apa. So, complementary angles untuk 90 degrees kan. Okay, so dekat sini dia kata 54 dengan P ni adalah complementary. So, P tu macam mana kita nak cari P? 54 tambah dengan P akan dapat 90 degrees. So, nak tahu P 90 tolak 54. Kita dapat 36. So, P ni adalah 36 degrees. Okay, selesai dah satu. It is given that P and Q. Okay, sekarang dia kata tentang P dengan Q pula. P dengan Q tambah Q akan jadi supplementary. Supplementary berapa? Supplementary ni ada huruf S kan? Straight line. So, straight line 180 lah. So, nak tahu Q, kita dah tahu P tadi. 36 tambah Q dapat 180. So, Q kita 180 tolak 36. Dapat 144 degrees. Okay, dah settle dah.
And the angle conjugate to R is 260. Maksudnya dia kata conjugate kan. So this one R tambah dengan 260 akan dapat 360 degrees. So dia kata conjugate is 360 tu. So R kita akan dapat 100 degrees. Okay, so R kita adalah 100 degrees. And nak cari S, kita kira lah 360 tolak dengan semua yang ada ni. So nak tahu S, 360 minus 54 minus 36 minus 144 dengan minus 100. So akan dapatlah angle untuk S. So 360 tolak 54 minus 36 minus 144 minus 100. Which is 26 degrees. Okay, so siap lah calculate the values of P, Q, R and S. So nak check, awak boleh tambah semua. And tengok dapat tak 360. Okay, next one. In the diagram A and 46 are complementary. So yang ni pun sama, 90 akan tolak dengan 46. So dapat 44 degrees. And it's given that A, B adalah supplementary. So this is sama je macam tadi. Supplementary adalah 180. So 180 akan tolak dengan 44 degrees untuk dapat angle B. Okay, so 180 tolak 44. Kita dapat 136. And then C dengan D, dia kata angle conjugate to C adalah 283. So this one 360 tolak 283 lah. Akan dapat C. Kita dapat 77 untuk C. And D, ambil lah one whole turn which is 360. Tolak dengan semua angle yang kita dah tahu ni. 136 tolak 44 tolak 46 tolak 77. Okay, so akan dapat 136. 44 minus 46 minus 77. Kita akan dapat 57 degrees. So D akan sama dengan 57 degrees. Okay, nak check. Kita tambah balik semua. Dapat tak 360. Okay, next one. In the diagram PSQ and RCQ are straight line. Find the value of X dengan Y. Okay, ini straight line So tengok 135 dengan X tu dia adalah straight line. So yang ni dia straight line. So bila straight line, kita akan dapat straight line macam ni kan. So kalau angle sebelah-sebelah ni akan jadi 180 bila kita tambah dia. So this one nak tahu X. Okay, X tambah dengan 135 kita akan dapat 180. So X akan sama dengan 180 subtract with 135 we will get 45 degrees. So dapat dah X kita 45 degrees. Okay, next one Y ni pula. Y dia opposite kan, nampak ni. Kita ada this one straight line and this one intersecting line dia lah. So Y is equal to 62 degrees. Sebab dia adalah vertically opposite angle. So kalau kita ada macam ni, dia opposite macam ni, bertentangan kan. So dia akan sama. Angle kat sini akan sama dengan this one. Okay, next one. This one pun sama. For question A, X kita akan dapat 140 sebab dia adalah vertically. Kalau dia tanya ask Y kan, dia minta you to explain. You can state that this is X is vertically opposite angle with 140 tu. Okay, kalau Y dengan 80 ni pula, Y, dan ni dia adalah adjacent. So Y tambah 80 akan dapat 180. Okay, yang ni adjacent yang dekat intersecting line. Sebab tu kita dapat 180. Kita nampak this one adalah straight line. Okay, yang ni adalah straight line. So bila straight line akan 180 lah. So Y we will get 100 degrees. Okay. And next one untuk question B. 32 dengan Y. Okay, X dulu lah. X dia opposite nampak ni dia bertentangan. So X akan dapat 24 and Y dengan 32 tu dia adalah supplementary angle. Okay, dia dekat straight line supplementary angle. So this is supplementary angle. We will get 180. So Y is equal to 180 minus 32. So dapat 148. Okay. Alright, kalau laju sangat you can go back lah, dengar balik, tak pun you can slow the video in this YouTube. Okay, untuk soalan yang ke-11, find the value of X and Y. Okay, so tengok balik betul-betul. Okay, yang ni kita kena macam, tak adalah kaji. Kita kena tengok line tu dekat mana. Okay, supaya kita tahu dekat mana opposite. So, let's say, this one. Nah, kita try and error dulu. Straight line yang tu dengan yang ni. Okay, nampak kita ada dua line ni. And this is the intersecting line lah. So, 72 ni, kan angle dia dekat sini kan. So, dia opposite dengan X tambah 60 ni kalau awak tengok betul-betul. Tengok betul-betul. So, 72 tu dia adalah opposite dengan X tambah 60. Okay, kita bawa keluar TQ dengan line PR. Line segment tu kita bawa keluar. Okay, so kita ada line TQ ni dengan line PR.
So this one, x plus 60 akan dapat 72 degrees. Kenapa? Sebab dia vertically opposite. Tengok angle this one dengan this one. Dia adalah vertically opposite angle. So x kita akan dapat 12 degrees. Okay, do the linear equation. And then untuk y pula, okay, so y ni gangkan dengan 72 pun boleh juga. Okay, kita boleh, okay, this one adalah straight line kan. Straight line. So 2y, kan dia jadi y tambah y lah. Tambah 72. So y tambah 72 ni akan dapat 180. Sebab dia adalah straight line. So do the algebra. Kita akan dapat 2y tambah 72 sama dengan 180. So nak tahu y tu 180 tolak 72. 2y we equal to 108 degrees. Okay, sebab 180 tu kita dah tolak dengan 72. And then y kita akan dapat 108 bahagi 2, which is 54 degrees. That's all, actually. So, please make sure you know your vocab lah. New maths vocab untuk hari ni Apa dia complementary, apa dia supplementary, apa dia conjugate, right angle, acute angle, reflect angle, obtuse angle, adjacent, intersecting line. Semua tu adalah new maths vocab that you should know, okay? And please do your exercise for today. Kita ada few question. And see you tomorrow dengan new subtopic lah, which is we will learn about parallel lines. That's all for today. Thank you.